अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, पाकिस्तान में नए सूबों की पुरानी बहस जोर पकड़ने लगी। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर तमाम कौमी मुबाहिसे में मुमताज़ सियासी रहनुमाओं ने नए सूबों के क़याम की हिमायत कर दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने पंजाब, सिंध और KP में 3-3 नए सूबे बनाने की तजवीज़ दी है। फवाद चौधरी और असद उमर और बैरिस्टर सैफ ने भी नए इंतजामी यूनिट्स को वक्त की ज़रूरत करार दिया। दीगर रहनुमाओं ने मामले पर APC बुलाने और बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया। SDPI की ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद। मुबाहिसे का मौजू क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए था। मुल्क के मुमताज़ सियासी रहनुमाओं और माहिरीन ने नए सूबों के क़याम की हिमायत कर दी। सलमान अकरम राजा ने पंजाब, सिंध और KP में 3-3 सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना है तो आइन के जरिए किया जाए। तो जो करने वाली बात है मेरी नजर में वो ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स की जो ताकत है उसको आइन में स्पेसिफाई करें। फवाद चौधरी बोले, नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। हमारी हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे सूबों की तकसीम से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप यू कैन इमेजिन कि इसका जो इम्पैक्ट है ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपकी तारीख के ऊपर। PP के कमर जबान कायरा ने भी बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की हिमायत कर दी। नए सूबे बनने चाहिए। क्यों? लॉजिक क्या है, क्यों बनने चाहिए? इसलिए कि मौजूदा सूबे जो है वो हमारा निज़ाम नहीं सही तरह चला रहे। असद उमर बोले कि नए सूबे बनाने में कोई बुराई नहीं है। जो डिसोल्यूशन का इख्तियार है सूबे प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का है वो आप आईनी तौर पे खत्म कर देंगे और वो उसी डिस्ट्रिक्ट की असेंबली की मेजोरिटी के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो अर्ली अपनी डिसोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बैरिस्टर सैफ ने भी नए सूबों के क़याम पर इत्तफाक किया। या फैसला साज पॉलिसी मेकर्स इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि नए सूबों की पाकिस्तान को जरूरत है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ बिल्कुल है। लियाकत बलोच ने कहा कि नए सूबों के मौजू पर बहस होनी चाहिए। माशी इस्तेकाम लाने की बात हो और इसकी बुनियाद पर कोई मुतालबा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। नूरुल हक कादरी ने तजवीज़ दी कि मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जो मर्जी कर ले, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पार्लियामेंट, सियासी जमातें और सूबे के आवाम तय करेंगे कि क्या करना है। सूबाई वजीर सईद गनी के मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, MKM वाले नए सूबे के लिए उछल रहे हैं और उनकी काउंसलर बनने की भी हैसियत नहीं। कहा, वजीर दाखिला सिंध से मुंतखब नहीं हुए, वो सिंध का फैसला नहीं कर सकते। आपके मुंह से बात निकलेगी, अगर आप कहेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वजीर दाखिला की हैसियत क्या है सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि IPP कह रही है, IPP की क्या हैसियत है सूबा सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सूबा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। MKM ज्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, फिर जवाब दे देंगे किसी को। नहीं, ISPR से तो सवाल हुआ। ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने हैं मेरे भाई, ये उसका काम नहीं है। ठीक है, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। हाफिज नईमुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें, मुजाहरा करें। मुजाहरा करने के बेहतर तरीके भी हो सकते हैं और ऐसी जगह जाकर करें कि जिनके लिए आप मुजाहरा कर रहे हो उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो, बजाय इसके कि वो आपको बुरा भला कहे। कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाओ, अजीरन बनाओगे तो शहबाज शरीफ सुनेगा। यार ये कहाँ की मंतक है? कराची और हैदराबाद सिंध हुकूमत को एक वोट भी ना दे तब भी हम पीपल्स पार्टी से अगले 100 साल जान नहीं छुड़ा सकते। सूबा बनाना कोई कुफ्र या गद्दारी नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद आइन में ये बात कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी में बातचीत। बोले कि फ़ैसला ये करना है कि हमने मौजूदा निज़ाम के बेनिफिशरीज़ को सपोर्ट करना है या आवाम के मसाइल हल करने हैं। महरूमियाँ रहेंगी तो दहशतगर्द पैदा होंगे। आइन में सुकुम थे तो आपको 27 तरामीम करनी पड़ी ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सूबे बनाने की आइनी शक डाली है तो ये तो कोई गैर आइनी बात नहीं है, ये कुफ्र भी नहीं है और ये गद्दारी भी नहीं है। ठीक है, एक तो पहले ये समझ लें कि सूबे की बात अगर ऐसी गद्दारी होती, कुफ्र होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन की किताब में क्यों डालते। कराची सूबे सिंध की आबादी का 38% है, हैदराबाद 5% है, ये मिलाकर 43% होते हैं। इस निज़ाम में जो अभी मौजूदा है 43% कराची और हैदराबाद एक वोट भी इस मौजूदा सूबाई हुकूमत को ना डाले, हम अगले 100 साल तक इस हुकूमत को जो है वो नहीं हटा सकते।
آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کر لی۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ انتخاب کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نیئر ٹو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی، تو ہم آزاد کشمیر کے عوام کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ اور میاں نواز شریف کی اپیل پہ انہوں نے مثبت جو ہے وہ اظہار کیا اور اپنا مینڈیٹ سے جو ہے وہ نوازا۔ وعدے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے اور اس ٹیم نے کیے ہیں لوگوں سے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کی دعوت پر رانا ثناءاللہ اور طارق فضل چودھری کی اپوزیشن لیڈر سے چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس بھی اس موقع پر موجود تھے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی اور سودمند گفتگو ہوئی۔ رانا ثناءاللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات میں کوئی گلے شکوے نہیں تھے، محمود اچکزئی کے خط پر ہی بات چیت کی گئی ہے۔ اس میں کوئی گلو شکووں کی بات نہیں ہے، وہ جو کنسلٹیشن سے متعلق لیٹر لکھا تھا اچکزئی صاحب نے، تو اس کا جواب جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اس متعلق جو ہے وہ ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ کنسلٹیشن کا پروسیس جو ایک آئینی پروسیس ہے تو وہ آگے چلے گا۔ نظام ناکام نہیں ہوا، ملک سنبھالنے والے ناکام ہو گئے ہیں۔ حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے تو پھر ہم پر مسلط کیوں ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں نے IMF کی غلامی کا تو گلے میں ڈال رکھا ہے۔ جماعت اسلامی مڈل کلاس طبقے کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ مہنگائی سے لوگ تنگ آ چکے، دھرنا کسی کی ذات کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ لیٹر جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت اور 383 کے قریب 380 کے قریب ڈیزل ہے اور اس پر 80 روپے کی یہ لیوی لے رہے ہیں، 80 روپے اور 83 روپے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو 130 روپے اضافی بھتہ ٹیکس لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس لیے جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، غریبوں کا، مڈل کلاس لوگوں کا، طالب علموں کا۔ لاہور کے شہریوں سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں اس دھرنے کا حصہ بنے، رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو کہ ہمیں یہ لیوی کا بھتہ اور جگہ ٹیکس جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے مطالبے پر چاروں صوبوں میں جماعت اسلامی کے دھرنے جاری ہیں۔ لاہور میں چیری کراچی جماعت اسلامی کے کارکنان دوسرے دن بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں افضال عباسی سے۔ جی افضال عباسی، کیا صورتحال ہے جماعت اسلامی کے احتجاج کی؟ جی بالکل، جماعت اسلامی کی جانب سے لاہور میں بھی دوسرے روز بھی جو احتجاجی دھرنا ہے وہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چیرنگ کراس پر، جہاں پر جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے کا جو سٹیج ہے وہ بنایا گیا ہے اور مال روڈ پر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آج بھی دوسرے روز بھی جو ہے وہ جمع ہے اور کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ مرکزی اور صوبائی قیادت کی جانب سے وقفے سے کارکنوں سے خطاب کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیتی اور لیوی ٹیکس کا خاتمہ اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں نمایاں کمی کرنے کے لیے اقدامات نہیں لیتی، تب تک جو ہے یہ احتجاجی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت کے مجموعی قرضوں کا حجم ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ جون 2026 تک حکومتی قرض 83,000 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا، جس میں مقامی قرضہ 59,441 ارب روپے اور بیرونی قرضہ 24,201 ارب روپے ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔